For today's video mga guys, magligo to sa atong mga materials na to kato atong aging vlog atong ipangligo na kay magsugod na putag breeding sa ato sa silang ligoon before bacteria flushing. So stay tuned lang mga amigos. Tanang yung video. Let's go. Para Guillermo Gilmore. Ligo-ligo lang tayo guys ha. Ligo-ligo lang tayo guys. Fresh na fresh. Sunod nga video mi guys at i-flex na to atong Boston Runhead Broadcap. Ligo-ligo lang mi guys. Uslo-uslo lang diha ba. Uslo-uslo lang mi guys. Fresh na fresh. Atong sunod ko mi guys ang Dukas Ligi Pop I 3 months old. Ligo-ligo lang mga mi guys. Ligo-ligo. Fresh na fresh. Atong Ormoc Gold 4 months. Ligo-ligo lang mi guys. Fresh na fresh. Another Ormoc Gold 4 months. Ligo lang mi guys. Fresh na fresh din karon tato. Fresh na fresh. Ang atong hen, Gilmore hen, ato pong ligon. Fresh na fresh. Ato pong Gary Gilliam sweater hen, ato pong ligon. Fresh na fresh. So daghang salamat sa atong amigos kung bagor na manog ligo. Walang gid ka manog ligo mga amigos sa atong mga manok. Flex na sila ginagmaya. Nara mga amigos. Bagong ligo. Unya hapon na bacterial flushing taninyo sa atong mga manok. See you sa next video. Bye-bye!